मंदरिया बैठ जाएगी हमारी हमारे मदर ठोके मंदरिया बैठ जाए माट गए कुमारी हमारे मदर ठोके मंदरिया बैठ गए माट गए कुमारी हमारे मदर ठोके मंदरिया बैठ गए माट गए नचनिया मन झुकाए गे मंदरिया बैठ जाए कुमारी कुमारी मंदर ठोके मंदरिया बैठ जाए माट गे कुमारी कुमारी मंदर ठोके मंदरिया बैठ जाए माट गे कहाँ से जाने रसिका तुम्हारे लोग के ले राशि का बाया के रखा तुम्हारे लोग के ले राशि का बाया के रखा तुम्हारे लोग के ले नचनिया मन चुकाए गे मंदरिया बैठ जाए का बाया के रखा तुम्हारे लोग के ले राशि का बाया के रखा तुम्हारे लोग के ले राशि का बाया के रखा तुम्हारे लोग के ले नचनिया मन चुकाए गे मंदरिया बैठ जाए मंदरिया बैठ जाए माट गे कादुम चल रहे हैं जो स्टेट स्पोर्ट्स के खिताब से वे विख्यात है। ये हमारा राज्य त्रिपुरा का स्टेट स्पोर्ट्स है कादुम। Ladies and gentlemen, हम हमारे अगले प्रस्तुति की ओर बढ़ेंगे जिसे मंच पर प्रस्तुत करने के लिए आएंगे सांथाल कम्युनिटी। हम माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं इस 3 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस 2023 के दूसरे दिवस में।
साथ ही पुनः एक बार जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय तीसरा स्टेट लेवल जनजातीय गौरव दिवस 2023 के इस भव्य समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। Tabuk chừng hai no hai masam ni bekhang ya pada lai dai ang koi nai chini sautal bosong ni takuk bukuk sono norong ni masam to boy o jene jati gar of divas no tebe masam ri faida ni bagai belai ke hambai. Ladies and gentlemen, अभी हम मंच पर सांथाल समुदाय द्वारा एक नृत्य प्रस्तुति देखेंगे। सांथाल समुदाय के इस नृत्य के बाद हम मंच पर देखेंगे गारो समुदाय द्वारा उनकी पारंपरिक नृत्य वनगला। জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতি তথা পড়াশোনার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ নামে এক বিশেষ প্রকল্প চালু করেছেন। কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পে হোস্টেলে বসবাসরত জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের 5,250 টাকা প্রতি মাসে বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং অন্যান্যদের 2,250 টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও বই এবং অ্যাডহক অনুদানে হোস্টেলে বসবাসরত জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক 1,000 এবং অন্যান্যদের 750 টাকা করে প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য যে নিয়মানুবলী রয়েছে সেগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ। ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই তপশিলি জনজাতির অংশের হতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। পারিবারিক বার্ষিক আয় 2.5 লাখের উপরে হতে পারবে না। এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় বৃত্তি পোর্টাল NSP সময় অনুসারে যেখানে বৃত্তি সম্বন্ধিত বিজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ এই প্রকল্পের আওতায় আসার জন্য ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব ফটোগ্রাফ, সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, কাস্ট সার্টিফিকেট, ইনকাম সার্টিফিকেট, পূর্ববর্তী বছরের বৃত্তির স্বীকৃতির রসিদ এবং বোনাফাইড সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে। Hello, pulan ang hamaya faro an mulisha debama ang borka thali high secondary school for work class 10 no ang thane bisho mere award mama ni baga ang bla ban bengo bahap ka te ang aborok bai ani boiro khatar go bai kham baga ang tibrasha hamari bedang ma hamaya faro khabai ko bone। নমস্কার, আমার নাম অনিমা দেববর্মা। আমি সুরেন্দ্রনগর হাইয়েস্ট স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ি। আমি গত বছরে প্রি ম্যাট্রিক এবং মেরিট অ্যাওয়ার্ড দুটোই আমার নিজ অ্যাকাউন্টে পেয়েছি। তার জন্য আমি জনজাতি কল্যাণ দপ্তরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর্থিক কারণে রাজ্যের জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে সেই সঙ্গে পড়াশোনায় তাদের আগ্রহী করে তুলতে নবম এবং দশম শ্রেণীর জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ প্রকল্পের সূচনা করা হয়, যার সফল বাস্তবায়নে রাজ্যের গরিব অংশের জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা আজ শিক্ষিত সমাজের মূল স্রোতে নিজেদের সামিল করতে সক্ষম হচ্ছে, যা আগামী দিনের শিক্ষায় রাজ্যের তথা দেশের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति साउंड समयदय के द्वारा। चलिए जोरदार तालियां हो जाना चाहिए देवेर सज्जनों जो तो यहाँ पर खराब लाइन प्लीज। चीनी जनजाति गौरव दिवस ने मोटो देयर इज ए मोटो फॉर जनजाति गौरव दिवस से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। से ऑल टुगेदर आनी लोग जो तो सादे नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ। आनी जो तो सादे देवाइसा नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ। Once again, no to drugs and yes to life. Thank you very much, ladies and gentlemen.
Over to you, Urvashi and Raki. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सांथाल समुदाय की इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद जो मंच पर हम अगली प्रस्तुति देखेंगे वो है त्रिपुरा समुदाय का खेरेबाई डांस। सो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें त्रिपुरा कम्युनिटी ऑन द स्टेज। Tabuk जों सान्ताल मोसामुंनि आगोल नायलायनाय जोंनि त्रिपुरा कम्युनिटि नि मोसानाय गोरों गोरों जोरंनि मोसामुं रं दा बिनि लगे बंनि ट्रेडिशनल थंमुं रंबो दङ फाइटिं के सबुक सिनो दाय सोरंगि नालायनाय जतने लासका चानाय आर्टिस्ट रंनो खाबो दिनि सामने बहम दम खायनान बागे फाइटो मोसामुं तो त्रिपुरा कम्युनिटि Albai Shano, Usuroi, Albai Shano, Usuroi, Toriano, Yagot, Toriano, Yagot, Yatiti Sagai Masa, Toriani Janero, Mandar Tosharo, Mamia one. Lokjagoi, Beloi, Beloi, Masadi, Masha.